Idol, biranta sa itong pukot idol. Nagkapoy grasyang gamay idol. Ha? Grasya dol ba dol? Ano ni dol? Itong kinabuhis dagat dol. Ay kakuha, ay uwa dol. Waray pa ingnan dol, tagak man dol. Mangkong gamay dol. Tawag sa amo dol og pirit. Sa ubang lugar tawag ang nagbabhir. Kamagingana si Jadol. Kasi klasik to ina dol. Ay dol among pangita diri dol. Tantaan raman lagi ni dol di. Naigrasya ginagmay dol, maajo gwapod. Dawat tas mga tuuran dol. Pero di jud ay ahos dol. Kay kung maahos na po dol. Mga joy po, dana po yung mangko dol oh. Taha dol kay natay kuha gamay dol. Ini atong tagaan jud tag blessing gamay sa Ginoo dol. Karon po ko nakapalaw dol. Balik. Ano dol kay pira dol, bisag sakit tong hawak dol. At least nga ana tay gamay grasya dol. Kani dol oh, tawag diri sa amo dol kini si Jabudloy. Ang gabukan ng pukot dol. Pagisi na. Budloy tawag ini dol sa amo. Galunggong sa Tagalog dol. Galunggong sa Tagalog ni dol kini. Agahong kuha dol oh, ang pakit on dol oh. Libre na bugas dol. Nara dol. Kapalit tag mga usagantang dol. Ya, dinhi ta kutob dol. Kay magbira pa ta mabasa atong cellphone dol, maguba. Wala ba ta kapalit dol. Ya, thank you for watching dol. Ug moangay mo dol, kamo na bahala pag like dol. Idol, niatas laod idol. Maglagak ta idol. Labong mapay uwan idol. Na? Hug ni bato idol. Ini among kinabuhig laod idol. Kaya nagvlog man ta idol. Bisag man sa atong buhaton idol video ta idol. Kamu po diha nga samtang na yung trabahoon. Kumpati ta kay samtang kuan pa. Nagsutag vlog.